واریاہ لُکھ ٲسۍ نا وَنان ہے یہِ چھُ اِلیکشنَس تانۍ تُہۍ وٕچھِو اِلیکشن مۄکلہِ این سی رلاے بی جے پی یَس سۭتۍ اَتھٕ ٲسیا وَنان واریاہ یِم سٲنۍ مُخالِف ٲسۍ ہے یہِ چھِ بی ٹیٖم یِمے کرن ییٚمہِ وِزِ اسمبلی سیشن لگہِ أسۍ کرو 377 ریزولوشن اسمبلی منٛز پاس پہلی اسمبلی میں پاس ہوگا پہلی میں ہوگا دوسری میں ہوگا ان کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ارے سجاد لون کو چھوڑیے کتنی 500 ووٹوں سے جیتا ہے وہ ایک پوری پارٹی میں ایک آدمی نے سیٹ جیتی ہے وہ بھی 500 ووٹوں سے جیتی ہے اس کے بعد کون سنتا ہے اب چھوڑیے اس کو جو ہے گیس سلنڈر دیے جائیں گے اور 200 یونٹ جو ہیں بجلی کے مفت میں دیے جائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے. السلام علیکم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر میرے یعنی جاوید خان کے ساتھ. حکومت بن چکی ہے جس کا انتظار تھا وہ انتظار اب ختم ہوا ہے. اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور نیشنل کانفرنس کو بڑی اکثریت سے جو ہے باقاعدہ طور پر سیٹیں ملی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے افرا جان جو کہ نیشنل کانفرنس کی ایک لیڈر ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑے وقفے بعد ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور لوگوں کا بھی انتظار تھا کہ آخرکار نیشنل کانفرنس سے پوچھا جائے کہ آخرکار کیا کچھ تیاریاں ہیں جموں کشمیر کی عوام کے لیے. سب سے پہلے بہت شکریہ اور مبارکباد ہے آپ کو. شکریہ مجھے بلانے کے لیے اور آپ کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میم آپ سے سیدھا سوال رہے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کے ان لیڈرز کو بھی جتا دیا جو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے خالی این سی کو دیکھ کر یعنی کہ حل کا جھنڈا دیکھ کر. تو اب لوگوں کے لیے کیا کچھ تیاریاں ہیں کیا کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ پہلی بات تو شاید ابھی حکومت بنے 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں. 3-4 جو میجر پرومسز ہمارے تھے وہ 10 دن میں بھی ابھی کیبنٹ آپ سمجھیے ابھی پورے منسٹرز بھی نہیں بیٹھے ہیں ابھی اسمبلی بھی نہیں بیٹھی ہے ابھی اسمبلی کا پہلا سیشن بھی نہیں بیٹھا ہے ابھی اسمبلی کا پہلا سیشن بیٹھنا تو دور کی بات ابھی تو آپ کے پاس پوری منسٹرز بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود 3 سے 4 میجر ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہم لے چکے ہیں. پہلی بات ہمارے پاس بچے آتے تھے اور بچوں کے والدین آ کے کہتے تھے کہ ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے یہ سیشن چینج کیا گیا ہے. ہماری جو ایجوکیشن منسٹر ہے ہم نے واپس سیشن کو نومبر سیشن کرنے کی نیکسٹ ایئر سے اکیڈمک سیشن کرنے کا وعدہ کیا اور نیکسٹ ایئر سے وہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات ہم نے کہا کہ راشن کا جو ایلوکیشن ہے ہمارے پاس غریب لوگ آتے تھے کہ راشن کے چاول میں پانی میں تیل میں ان چیزوں میں بہت کم کیا گیا ہے. راشن کے ایلوکیشن کو ہم نے اضافہ کر دیا ہے. نمبر 3 جہاں تک آپ دیکھیں گے جو غریب لڑکیاں تھیں ان کی شادی کے لیے جو میرج اسسٹنس اسکیم تھی میرج اسسٹنس 50,000 کی ہوتی تھی. ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ 75,000 ہم وہ 75,000 کریں گے. 75,000 ہم نے وہ کر دی. ہو گیا آپ کا تیسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا. اور سمجھیے ابھی الیکشن ابھی سرکار کو بنے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ کی پوری سرکار بنی بھی نہیں ہے. ہمارا چوتھا وعدہ جو سب سے بڑا وعدہ ہم نے کیا تھا مجھے لگتا ہے یہ مجھے سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا سارنی کھوٹ بود وعدہ اوس کورمت جموں کشمیر کس عوامس کہ یم وز اس حکومت بناو اگر اس نمبر کم پین اس نمو نہ بی جے پی ساتھ کی یہ اس گۄڈنیُک وعدہ کورمت کن نہ تُہۍ ٲسوٕ مےٚ کتھِ لٹہِ کوٚرُکھ مےٚ سوال تُہۍ کٔرِو پرٛامِس تُہۍ کٔرِو نہٕ بی جے پی یس سۭتۍ سوال وعدٕ کینٛہہ. ان سپائٹ آف دا فیکٹ کہ نیشنل کانفرنس کو 42 سیٹیں آئی اور ہمیں 42 سیٹوں کا مطلب چھو امیک مطلب چھو کہ اس پہ 5 سیٹ توتہِ پر پہ نا 5 سیٹ پر کچھ بھی ہوا اس نی انڈیپینڈنٹ نش اس نی کانگریسس نش لیکن بی جے پی یس نش نی سیٹ کیا پر آسن باوجود نی بی جے پی یس نش سیٹ. گۄڈنیُک وعدٕ کوٚر اَسہِ تٔتھی اَسہِ تھٲو بی جے پی اپوزِشنس منٛز بیٚہنٲوِتھ. پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین ٲسۍ یِم حکوٗمتس منٛز گۄڈنِچ کٲم کٔرمٕتۍ یِم ژھٕنۍ أسۍ سرکار منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ. واریاہو ووٚن ہے تُہۍ بنٲیِو واریاہ لُکھ ٲسۍ نا وَنان ہے یہِ چھُ اِلیکشنس تانۍ تُہۍ وٕچھِو اِلیکشن مۄکلہِ این سی رلاے بی جے پی یس سۭتۍ اَتھٕ ٲسیا وَنان واریاہ یِم سٲنۍ مُخالِف ٲسۍ ہے یہِ چھِ بی ٹیٖم یِمے کرن. پہلا وعدہ ہم نے پورا کیا بی جے پی کو اتنی بڑی پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھایا. سجاد لون کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا. ارے سجاد لون کو چھوڑیے کتنی 500 ووٹوں سے جیتا ہے وہ ایک پوری پارٹی میں ایک آدمی نے سیٹ جیتی ہے وہ بھی 500 ووٹوں سے جیتی ہے. اس کے بعد کون سنتا ہے اب چھوڑیے اس کو. اب دوسری بات آتی ہے ہمارا دوسرا وعدہ تھا آپ لوگوں سے
कि स्टेटहुड की जो लड़ाई है, जम्मू और कश्मीर की ज़मीन की, जम्मू और कश्मीर के रोज़गार की और जम्मू और कश्मीर की शनाख्त की लड़ाई जो है, ये हम लड़ेंगे। इसके लिए पहला कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड का, पहला रेजोल्यूशन हमने स्टेटहुड का पास किया, क्योंकि अगर स्टेटहुड आता है, स्टेटहुड आएगा तो हम लोग अपनी ज़मीन को महफूज कर सकते हैं, अपनी नौकरियों को महफूज कर सकते हैं, अपनी शनाख्त को महसूस कर सकते हैं। पहली चीज़ हमने उठा के उमर अब्दुल्ला साहब ने, आपने वो फोटोज़ देखे होंगे जहाँ पे यथस तिमोस स्टेटहुड की उस रेजोल्यूशन ओस सुद्युत प्राइम मिनिस्टर सबस, सुद्युत होम मिनिस्टरस, सुद्युत सारनी मिनिस्टर। और समझिए वो जो मीटिंग थी जब हम उनको रेजोल्यूशन दे रहे थे, वो उमर अब्दुल्ला साहब प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं मिल रहे थे, वो 1,35,00,000 लोगों के तर्जुमान बन के उनको वो स्टेटहुड थमा रहे थे कि ये है कि 1,35,00,000 लोग जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड बहाल करना चाहते हैं। वो जो उनके साथ बात हुई उसमें अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। करीबन 200 करोड़ रुपए जो है हम लोगों ने हाईवेज के लिए जो रोड मिनिस्ट्री है उससे लिया। हम लोगों ने किश्तवाड़ और अलग एरियाज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी ली। वो तो छोटी छोटी बातें हैं कि उनकी कंक्रीट रिजल्ट्स क्या थे, लेकिन मेन जो था हमने स्टेटहुड दिया। और अब आप देख रहे हैं बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अब तो इनफैक्ट न्यूज़ चल रही है कि बाय नवंबर, चूंकि अब ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन गया है उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, बाय नवंबर इंशाल्लाह ये एस फुल स्टेटहुड वापस। क्या इसकी बीजेपी रूद नवाइन चार कहाँ ये गई तो वन तो कम वाद कर पूरा ब्याख वाद तो ऐसे ओस वोनमुत कि यस जम्मू, हमने दूसरा एक वादा हम लोगों ने ये भी किया था कि जम्मू और कश्मीर की जो ये हुकूमत होगी, मैं बार बार आपसे कहती थी कि ये न हिंदुओं की होगी न मुसलमानों की होगी, ये सब की होगी। ये किसी एक तबके की नहीं होगी, ये किसी एक जात की नहीं होगी। ये मैंने आपसे बार बार कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। आज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जम्मू से हमें पूरी सीटें नहीं मिली, हमें पीर पंजाल से सीटें मिली, हमें चिनाब वैली से सीटें मिली, जम्मू प्लेन से हमें कम ही सीटें मिली, उसके बावजूद हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनाया, उसके बावजूद हमने जम्मू के चीफ मिनिस्टर्स बनाए। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा तबका है जम्मू और कश्मीर का जो तबका मिनिस्टर नहीं है? औरतें भी मिनिस्टर हैं, गुजर भाई बहन भी मिनिस्टर हैं, कश्मीरी भी मिनिस्टर हैं, डोगरा भी मिनिस्टर हैं, हर कोई तबका इस वक्त मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। ये है ब्यूटी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये वादे हमने पूरे किए। अब एक सवाल, जब हम ये स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं आपको याद दिला दूं, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सजाद लोन साहब उस सरकार के साथ थे, क्योंकि पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट जब बनी 2014 में, जिस सरकार ने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, पीडीपी बीजेपी पीसी गवर्नमेंट ने, सजाद लोन साहब उस सरकार का एक मिनिस्टर थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया, सजाद लोन साहब ने। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ रही थी जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए, जब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली में रेजोल्यूशन हर किसी को दे रहे थे, हर कोई से इस्तेम रेजोल्यूशन दिवान दपान ये सोन रेजोल्यूशन स्टेटहुड करता वहाल यमई लख यमो यत यूटी बनव सादनि खोत ज्यादा शोर तुल यमवई क्याज यम चाहान यस ये लड़ाई स्टेटहुड खतर यह स्टेटहुड गछे कमजोर गछन, यस यह स्टेटहुड खतर ऐसे उमर अब्दुल्ला साहब जद्दोजहद करान यह गछ कमजोर गछुन, क्याजकि यमो वस ना यूटी बनोमज, यम वन दपान यह गछ यूटी रोजन। वहीं वुचो तुम इंजीनियर रशीद साहब, शेख रशीद साहब, रशीद शेख साहब, अब्दुल रशीद शेख साहब वनान यम विज तमो इलेक्शन ब्रोह अगर तुम तिहज प्रेस कॉन्फ्रेंस वुचो, तथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मज वोन तमो है ये थाओ LG रूल कंटिन्यू, बोला उन्होंने कि यहाँ LG रूल को कंटिन्यू करेंगे, सरकारी नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों की कोशिश रही कि हम लोग कभी स्टेट ना बने, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती रहेगी। हमें ये मैंडेट धोखा देने के लिए नहीं दिया गया है, हमें ये मैंडेट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आराम करने के लिए नहीं दिया गया है, हमें ये मैंडेट लड़ाई के लिए दिया गया है, लड़ने के लिए दिया गया है। हमें ये मैंडेट यहाँ के लोगों की हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया है कि आप ताकतवर हो जाइए फिर हमारी लड़ाई। अच्छा मैम, अब सवाल मैं करता हूँ कुछ।
अब आपके भी मैं सवाल सुनूंगी. अब एक और आता है, मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद आपके सवाल. Wansi manan terhet satas pet osna resolution. So resolution क्या है ज़्यादा? तो ही विचु म्योन हर कहाँ बयान, तो ही विचु सोन, तो ही विचु म्योन हर कहाँ बयान. ताकि मैं शो एक चीज़ में साफ वोनमुत. यमवीज असेंबली सेशन लगे इस करव तरहत सातुक रेजोल्यूशन असेंबली में पास. पहली असेंबली में पास होगा. पहली में होगा, दूसरी में होगा, असेंबली में पास होगा. ये मैंने आपसे बार वादा किया है. असेंबली का सेशन अभी लगा भी नहीं है. आप सोचिए हमारी सरकार को कितना निशाना बनाया जा रहा है. अभी तो असेंबली का सेशन जनाब लगा भी नहीं है. असेंबली का सेशन लगने तो दीजिए, फिर आप हमसे आके सवाल कीजिए. अभी तो असेंबली लगने दीजिए. इंशाल्लाह जब वो भी लगेगा, जो मैंने बार आपसे कहा, जो वादे हमने किए हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे. जिस हद तक किए हैं वो हम पूरे करेंगे. अच्छा मैम, अब सीधा सवाल आपसे करते हैं, क्या लोगों को कब तक जो है गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और 200 यूनिट जो है बिजली के मुफ्त में दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल. मैं आपसे बोलती हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, हमारी पहले 5-6 प्रोमिसेस पूरे हो चुके हैं. हमारा स्टेटहुड हो चुका है, यम सरी चगमित. अब इसके बाद जो है, जो दूसरा हमारा असेंबली के बाद, जो ही असेंबली ख़त्म होगी, पहले लॉज बनाए जाएंगे, ये नोटिसेस लाई जाएंगी, रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे. उसमें इंशाल्लाह हमारे ये 2 मुद्दे जो हैं ये प्रायोरिटी पे हैं और इंशाल्लाह ये भी विद इन द कमिंग मंथ्स हो जाएगा. जम्मू से क्या कुछ खामी रही है, क्यों इतनी कम सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली? क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे एक नैरेटिव चलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुसलमानों की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुसलमानों की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीरियों की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तबके की बात करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस टेररिस्ट है, जिहादी हैं. ये नैरेटिव कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोगों ने, उनको देखिए जम्मू के लोगों को क्या कहा गया, उनको बोला गया कि तुम्हारा दुश्मन बीजेपी नहीं है. जिस बीजेपी ने तुमसे स्टेटहुड छीना, जिस बीजेपी ने तुमसे तुम्हारा रोजगार छीना, जिस बीजेपी ने तुमसे तुम्हारी जमीन छीनी, जिस बीजेपी ने तुमसे तुम्हारी शनाख्त छीनी. एक डोगरा से शनाख्त किसने, कश्मीरी छीनी कि बीजेपी ने छीनी? उनको बोला गया कि तुम्हारा दुश्मन बीजेपी नहीं है जिसने तुमसे ये सारी चीजें छीनी, तुम्हारा दुश्मन कश्मीरी है. उन्हीं के दिमाग में ये चीज भरी गई. कांग्रेस की जरूरत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, कांग्रेस नेशनल इस वक्त तंजीमी तौर पे इलेक्शंस के बियॉन्ड बात करते हैं. इस वक्त हर किसी सेक्युलर पार्टी को, सेक्युलर पार्टी मतलब जो हर किसी पे यूएपी नहीं लगाती है, जो हर किसी को जेल नहीं बंद कर देती है, जो इलेक्शंस में बिलीव करती है, इस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपको उनकी नंबर्स में ज़रूरत हो ना हो, आपको हर किसी को आइडियोलॉजिकल एक दूसरे की ज़रूरत है. नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की ज़रूरत है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली हम उनसे मैच करते हैं, उनको हमारी ज़रूरत है. ये पीडीपी क्यों फिर इस आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाई, क्या लगता है? ये सवाल बेहतर होगा अगर आप ये सवाल पीडीपी से करेंगे कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स क्यों खिलाफ खड़ा किए. ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं. अच्छा, जिस तरीके से कहीं सारी बातें हुई, उसमें 3 मोटी बातें मैं आपको गिनवा दूं. मैनिफेस्टो में पीएसए यहाँ से हटाया जाएगा, तो तमाम लोग जितने भी ऐसे बंद हैं बेवजह जेलों में, उनको भी जो है रिहा किया जाएगा. जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो बंद किए गए हैं बेवजह, उनको भी रिहा किया जाएगा. इसके बारे में कब इंशाल्लाह बात होगी? इसमें स्टेप नंबर 1 है स्टेटहुड. आपको क्यों लग रहा है हम स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हालांकि हमारे मुखालिफ हम ये लड़ाई कमज़ोर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. हम क्यों स्टेटहुड के मुद्दे पे अटके हुए हैं कि कुछ भी होगा हमको स्टेटहुड वापस दे दो? पहला आर्टिकल 370 भी चाहिए, 35 भी चाहिए, लेकिन पहला स्टेप स्टेटहुड का हमको वापस चाहिए. क्यों लटके हुए हैं? जो ही स्टेटहुड आएगा आप पीएसए भी हटा सकते हैं. जो ही स्टेटहुड आएगा आप पॉलिटिकल जो बंद हैं बेवजह उनको आप रिहा कर सकते हैं. जो ही स्टेटहुड आएगा आपके पास पुलिस पावर्स हैं और ये जो सारे ड्रकोनियन लॉज हैं इनको आप वापस कर सकते हैं. यही वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की लड़ाई क्यों इतनी सख्त तरीके से लड़ रही है. एक आखिरी सवाल है, कहा जा रहा है आज मीटिंग है और आने वाले हफ्ते में बड़ी सारी तब्दीलियां देखी जाएंगी, चाहे वो चेयरपर्सन्स की बात करें, मुख्तलिफ शोबों में जो चेयरपर्सन है या फिर मुख्तलिफ लोग हैं उनकी जगह नए लोग जो है वो लाए जाएंगे. क्या ये बात सही है? देखिए, वो आगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है. एक जब भी नई सरकार आती है एक रीशफल होता है.
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ایک ریشفل ہوتا ہے, لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا صرف یہ دماغ میں رکھ کے ہوگا کہ جو افسر ہوں گے وہ ایسے افسر ہوں گے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں, ڈوگرا بھائی بہن ہیں, جب دفتر جائیں گے تو ان سے بات کر پائیں گے, جب ان سے ملیں گے تو اپنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, کوئی کسی اس اسٹیٹ کا اس اسٹیٹ کا نہیں ہوگا. آپ کی اپنی افسروں کو, آپ ہی کے لوگوں میں سے ہمارے بھائی بہنوں کو وہاں بٹھایا جائے گا. آپ ہی کے لوگوں میں سے لوگ جو ہیں قابل افسر ہوں گے, نرم افسر ہوں گے, اور موسٹ امپورٹنٹلی پیپل فرینڈلی افسر ہوں گے, کیونکہ یہ سرکار جو ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. افرا جان ہمارے ساتھ موجود تھی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.